Hello guys, good morning guys. Palihog dayog, subscribe sa akong video guys. Salamat kay guys. Akong kauban guys. Nagpagupit, kiss gini ha guys. High feed. Muna ikon guys, kung gamit tag mga ngani guys, hinahinay lang ito guys, na kinaan hait gyud ato ang blade kay dipinsa sa mga samad-samad. May mining hait kay kontrol lang nimo, hinahinayan lang po nimo kuan guys nga dili po kay siya yung maduot kay basig mabigla na muna guys, hinahinay lang kita nimo gamit ani. Finishing na tani guys, hapit na nimo man og dagan king salamat guys. God bless all. Thank you. Salamat.